फाइनली हम लोग है डाउकी में। एटाई हलो डाउकी रिवर, द ग्रेट द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर ऑफ मेघालय। काले सो केमन लागছে ब्रो? एकदम मजा गो गो। तुम्हार केमन लागছে गो? सो এটা হলো क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया, तो जानी वर्ल्ड जानी ना। ये जो मेरे पीछे भैया है, सच ए नाइस पर्सन ही इज। बहुत ही अच्छा लगा भैया से मिलके। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। এটা इंडिया, এই যে इंडिया और ये बांग्लादेश ना, और এটা बांग्लादेश। এই যে बांग्लादेश और इंडियार बॉर्डर। देखो ডাউকি আর আমাদের যেটা মানে নর্থ ইস্টের বিউটি, মানে ইটস আনকম্পারেবল। এখন আমরা রিটার্ন করছি, একটু দেরিও হয়ে গেছে, 3টা পার হয়ে গেছে। फाइनली हम लोग है डाउकी में। दिस इज द डाउकी रिवर। এরা আমি বাংলাতে ব্লগ করছি না। আচ্ছা আমি এখন আমরা এসে পড়েছি ডাউকিতে। আচ্ছা আমি বাংলা হিন্দি বারবার মিক্স করে দিচ্ছি, আই এম সরি সরি সরি। সো দ্য থিং ইজ, এইটাই হলো ডাউকি রিভার, দ্য গ্রেট দ্য মোস্ট বিউটিফুল রিভার অফ মেঘালয়। আর এই এখন আমরা বোট রাইড করব। হ্যালো, আমি ড্রোনটা আনতে ভুলে গেছি, গরু পানা করেছি। আরে ভাই রে ভাই, ভাই রে ভাই। সো এখন আমরা বোটিং যাবো। एंड द थिंग इज कि এদিকে বাংলাদেশ রয়েছে, উधर में बांग्लादेश है ना। हाँ हाँ बांग्लादेश। और इधर में शोंगपेटिंग। हाँ है ना, गारंग आगे आइलैंड में इधर। अच्छा शोंगपेटिंग और आगे में। हाँ आइए बैठो। हाँ बैठते। सो এই দাদা আমাদেরকে নিয়ে চলে যাবে বোটিং এ। সো কালে সো কেমন লাগছে ব্রো? একদম মজা গো, একদম মজা গো গো। তোমার কেমন লাগছে গো? ফাটাফাটি। এইদিকে বাংলাদেশ আর আমরা এখন ঘুরে এখানে মানে অনলাইন চলে না, কিন্তু দাদার সাথে আমি কথা বলে মানে ওই আইল্যান্ডে নিয়ে যাবো। ওই আইল্যান্ডে গুগল পে হয়, তো ওই গুগল পেতে পেমেন্ট করবো আর কি। মাই ফোন হ্যাজ গট সাম লো ব্যাটারি ইউজ। ওকে। রোহিত আমাকে বলছিল এখানে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ওয়াটার কখন দেখা যায়। এখানে এত ডিপ, এখানে এখনো ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। দেখো একটু একটু রাইট সাইড লেফট সাইড, দেখেছো কত নিচে, তুমি বুঝতেই পারবে না, বুঝলে তো। সো এটা হলো क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया, तो जानी वर्ल्ड जानी ना। आइलैंड में बहुत क्लियर है पानी। आइलैंड में बहुत क्लियर है ना। भैया का नाम क्या है भैया? धोबार। धोबार। तो मैं इनका नंबर दे दूंगा। अरे আমি ওনার নাম্বারটা দিয়ে দিব, ঠিক আছে? যখনই আসবে তখন কন্ট্যাক্ট করতে পারো। আর এইখানের জলটাই দেখো ক্লিয়ার, মানে আমাকে রোহিত জিজ্ঞেস করছিল কালে, তো কালে আমাকে জিজ্ঞেস করলো কি যে জলের কালারটা কখন, মানে কালার তো না আর কি, মানে কখন ক্লিয়ার থাকে আর কি, মানে এটা পুরো ট্রান্সপারেন্ট থাকে আর কি এই নদীটা। তো আমি জিজ্ঞেস করছিল দেখতে পারবো কিনা, আমি বলছি অফকোর্স। তো এখানে দেখাই যাচ্ছে, এই দেখো অনেক ডিপ, কিন্তু পুরো পাথরগুলো দেখা যাচ্ছে। আর একটু পরে আরও ক্লিয়ার। দেখো ডাউকি আর আমাদের যেটা মানে নর্থ ইস্টের বিউটি, মানে ইটস अनकम्पेरेबल। ओ वाओ 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 बढ़िया। ऐसे भी लोकल है ना, करते रहते हैं वो लोग। लवली। কি সুন্দর ঝাঁপ মারলো ভাই এত উপর থেকে। ডাইভার, সিম্পল ডাইভার। एकदम शाहरुख खान। তোমাকে লাগছে কার মতন বলো তো? হিরো আলম। হ্যাঁ হিরো আলম। আলম কি বাংলাদেশে আছে কি? বাংলাদেশে ওই আলমের ফ্যান নাকি তুমি? একদম বহুত বড়। ও আলমের বহুত বড় ফ্যান। তো তো আমার এখন একটা গান গাওয়ার ইচ্ছা করছে। अरे कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जाना जा दिल तोड़ के।
अरे कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जाना जा दिल तोड़ के। तेरी हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागों में पिरोया आया ऐसे। तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागों में पिरोया आया ऐसे। मुश्किल है जीना, दे दे ओ सीना वापस मेरा दिल तोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जाना जा दिल तोड़ के। একটা গান গাবো, এটা এই মৌসমটার উপরে। এই आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। I'm loving this place. हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, के 12 महीने यहाँ मौसम जारों का। পাহাড়ের উপরে গানটা। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, के 12 महीने यहाँ मौसम जारों का। ये जो मेरे पीछे भैया है, सच ए नाइस पर्सन ही इज। बहुत ही अच्छा लगा भैया से मिलके। सो मैं इनका नंबर दे दूंगा, जब भी आप लोग कोई भी आओ यहाँ पे आके इनको कॉल कर लेना। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया ये वाला गाइए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा नहीं हो। गाइए भैया गाइए। मोर प्रेमरे थापना तुलसी हुआना। जोरे जोरे। অস্থির আবেগ
দিওয়ানা অভিমানী দুসকু দিয়ানা মায়া মায়া বাবু মায়া তুমি জানো सामने मोरो मोरे माया कहाँ से है भैया आप लोग गुवाहाटी मैं भी असम से ही हूँ सो এটা ইন্ডিয়া এই যে ইন্ডিয়া আর ইয়ে বাংলাদেশ না আর এটা বাংলাদেশ এই যে বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়ার বর্ডার খুব সুন্দর সো এখন আমরা রিটার্ন করছি একটু দেরিও হয়ে গেছে 3টা পার হয়ে গেছে তো শিলং যেতে যেতে একটু রাত্র হয়ে যাবে তো পাহাড়ি রাস্তায় নাইট ড্রাইভটা আমি মানে ঠিক আছে কিন্তু তাও অত অচেনা জায়গায় ভালোবাসে না তো এই পিছনে দাদা আছে যে এই দাদা আমাদেরকে ঘুরিয়েছে বহুতই ভালো আর নাইস পার্সন সো আমাদেরকে আরেকটা জায়গায় ওখানে গিয়ে আমরা খাওয়া দাওয়া করেছি মানে লাঞ্চও করে নিলাম বিরিয়ানি টিরিয়ানিও পাওয়া যায় মোমোটাও টেস্টি ছিল সো এখন আমরা ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছি শিলং এখান থেকে ওঠেই মানে যে এই ট্রিপটা শেষ করে আমরা ডাইরেক্ট যাবো হলো শিলংয়ে গিয়ে বিকেলের শিলং পুলিশ বাজারটা একটু তোমাদেরকে দেখাবো তো আর কালকে যাবো হলো চেরাপুঞ্জি সো এই ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করব